Itu waktu Kejurnas 2013 itu di Jakarta, itu dapat medali emas pertama kali, umur 7. Jadi mulainya itu kita mulai latihan dari jam 1 hingga jam 9 malam. Sekarang India sudah melahirkan bisa lebih dari 80 Grandmaster. Indonesia udah punya 8, sekarang malah cuma tinggal 4, mereka udah 80. Chess is one of the oldest board games in the world, and also one of the most popular. People have been playing chess for more than 1,500 years. Invented in India in the 6th century, its earliest known form was called Chaturanga. It is played between two players that simulates a war between two kingdoms. Millions of people play it both recreationally and competitively. A chess spread through many countries. Its rules were modified and pieces were renamed. The modern rules of chess emerged in Italy and Spain by the dawn of the 15th century. Modern competitive play began in the second half of the 19th century. The first World Chess Championship was contested in 1886, with Wilhelm Steinitz emerging victorious over Johannes Zukertort. Jakarta, as a capital city of Indonesia, is the center of many sport institutions and competitions. Specifically for chess, there is one institution which accommodates and trains superior kids who will become the chess future player in this country. The institution is called Junior Chess National Training. Through the selection of thousands of participants all over Indonesia, the potential candidate of young chess players are looked for. They are not only selected based on their achievement, but also the level of love to chess. This is because by joining Junior Chess National Training, the candidates have to separate from their parents. In the beginning of the selection, there were 40 candidates who were selected, but at the end, there are only 8 junior athletes who joined Junior Chess National Training. They consist of 4 male and 4 female junior athletes. Those 8 junior athletes are in the interval of age 9 to 17 years old, and they come from many regions of Indonesia. From 8 junior athletes, the most outstanding one is Nayaka Budidharma. Latihan catur itu umur 5, itu dikenalkan sama ayah saya. Ayah saya itu dulu atlet nasional, pernah juara 2 nasional, terus sekarang jadi pelatih di Malang. Comes from Bumiayu region, Malang City. At first, little Nayaka was not interested in chess. Awalnya itu kan diajarin kan, waktu umur 5 itu diajarin sama ayah saya. Pertama diajarin itu kayak nggak langsung suka gitu. Terus waktu itu pernah juara provinsi. Nah karena udah juara itu jadinya kayak udah mulai suka gitu, karena juara. At that time, Nayaka was not yet a school student. So he spent his time to play online chess at home. Sebelum sekolah itu saya suka main catur online, itu namanya dulu ChessCube. Nah itu dulu suka banget main itu, kan karena nggak sekolah bisa main dari pagi sampai malam juga. After entering school, Nayaka was getting more interested in chess because he thinks it gives challenge. Kalau dulu waktu masih sekolah biasa, sekolah normal itu biasanya latihannya baru setelah pulang sekolah, dan latihannya dulu nggak terlalu banyak, kayak sehari mungkin cuman 2-3 jam gitu. Terus kalau biasanya kalau baru ada turnamen itu baru latihan, tapi kalau nggak ada turnamen ya fokus sekolah gitu.
After getting first champion in East Java Province Chess Tournament in 2012, at 6 years old, in the next year, Nayaka got first champion of Chess National Tournament in Jakarta, which involved 1,200 participants. Medali pertama yang saya peroleh itu waktu Kejurnas 2013 itu di Jakarta, itu dapat medali emas pertama kali, umur 7. Dan yang paling berkesan itu Kejurnas itu pertama kali juara nasional dan waktu itu bisa poin full, jadi seneng banget. Poin 9 dari 9 babak. Junior Chess National Training was established by GM Utut Adianto. He is the grandmaster who started his chess career in 1970s. GM Utut is the legend of chess in Indonesia. In Junior Chess National Training, the junior athletes are trained by professional senior chess players. One of them is GM Susanto Megaranto. Ya, Nayaka saya sudah lihat kan dari kecil dia memang sudah sering juara di tiap kelompok umurnya tuh dia selalu juara, ikutin kejurnas kan. Jadi memang sudah jadi pantauan PB Percasi, apalagi kan saya sudah masuk juga nih di kepengurusan PB Percasi, jadi otomatis disuruh oleh Ketua Umum PB Percasi Pak Utut ya suruh ambil Nayaka karena memang ada potensial di Nayaka kayak gitu. The name of Grandmaster Susanto is known well in Indonesia. He is the youngest Grandmaster record holder in Indonesia when he was 17 years old. Saya waktu itu dapat gelar Grandmaster umur 17 tahun waktu itu di Olimpiade Calvia Spanyol. Iya, sebenarnya saya sedikit kejutan juga sih untuk bisa mendapatkan gelar Grandmaster karena mungkin ada cita-cita saya dari bapak saya kan memang benar-benar nge-push untuk bisa mencetak Grandmaster bahkan sebelum umur 17 tahun. The highest title awarded in chess, aside from the title of World Champion, is the title of Grandmaster. In order to achieve Grandmaster, a player must reach an established classical or standard FIDE rating of 2,500 and earn 3 Grandmaster norms in international competitions. So, in what age does the child able to play chess? Ya, kalau misalnya itu kan rata-rata bisa main catur dari umur 6 tahun sampai umur 7 tahun tuh baru pertama kali bisa. Tapi kalau untuk fokus biasanya rata-rata di umur 10 tahun lah. Karena dia kan sudah menjuarai, nah baru anak kecil kan biasanya senang tuh dapat juara, baru dia mulai fokus tuh biasanya ke catur kayak gitu. In Junior Chess National Training, the coach are not only come from Indonesia. One of them is Grandmaster Ruslan Shcherbakov from Russia. He is the coach of Indonesia Chess National Team. In chess, strategy and accuracy are very important. This is the most interesting part for Nayaka. Chess gives his challenge which must be conquered. Catur itu kan gimana ya, permainan strategi gitu. Jadi satu langkah itu bisa berdampak ke setelahnya gitu, ke langkah-langkah selanjutnya, ke hasilnya juga. Satu langkah itu sangat penting gitu loh, jadi benar-benar harus dipikir, harus sabar. Kan waktunya juga ada yang waktunya banyak juga, ada yang waktunya dikit, jadi harus bisa pikir cepat. How was Nayaka chosen as the part of Junior Chess National Training? Awal mula itu kayaknya karena di Bali tuh, Asian Youth di Bali, terus kayak dipilih beberapa anak. Waktu itu kalau nggak salah belasan. Habis itu pelatnas online dulu waktu itu. Mulai bulan Februari sampai Juli itu pelatnas online. Terus itu kan awalnya belasan, terus disaring lagi jadinya cuma 8 ini. When Nayaka was elected as one of the future of Indonesia young chess players, Nayaka hesitated for a moment. He considered to leave his hometown, family, also close friends in Malang. Masuk sini baru mulai Agustus kemarin. Sekarang Agustus bulan 8. Ya dulu sempat bingung juga mau pelatnas apa enggak, karena kan kalau pelatnas sekolahnya jadi kayak online gitu kan. Terus
bakal setiap hari latihan, terus ninggalin keluarga, ninggalin teman-teman. Ya, tapi kan memang namanya kan harus berkorban gitu buat kalau mau mencapai cita-cita. Nayaka experiences significant difference between training pattern in his hometown and junior chess national training. Kalau bedanya dulu di Malang kan latihannya kayak nggak teratur dan nggak sebanyak ini, terus nggak terarah, nggak ada pelatihnya juga kan. Misal biasanya kalau di Malang 2-3 jam, di sini kan dari jam 1 sampai jam 9 gitu. Terus udah ada pelatihnya juga, udah tinggal dilatih aja. In junior chess national training, Nayaka and other junior athletes have regular schedule for chess practicing in order to form their habit and discipline. Jadwal latihannya sekarang jam 1 siang, mulai jam 1 siang sampai jam 9 malam. Liburnya cuma Sabtu Minggu aja, Senin sampai Jumat latihan dari jam 1 sampai jam 9 malam. In his teens, when Nayaka's friends spend their time to go to school and hang out at their free time, Nayaka choose to practice chess regularly in Monday to Friday for 8 hours interval. Kalau itu kesulitannya karena cuman jenuh aja kan, kalau latihan lama itu kan pasti jenuh, sering bosan, makanya kayak cari hiburan lain gitu biar gak bosan. Jenuh biasanya nonton film, terus dulu itu main game sama main bola itu kalau sekarang kalau jenuh. Nayaka is the student of Senior High School 3 Malang. When he decided to join junior chess national training, the school does not let him to move to other school, but the school gives Nayaka easiness to study with distance learning method. Kalau sekarang sekolahnya online, jadi cuma tugas-tugas gitu dikirim dari WA. In junior chess national training, Nayaka and other junior athletes get structured and comprehensive training. Ganti-ganti ya, kadang memang latihan opening, latihan middle, kayak kalkulasi gitu, sama latihan ending juga. Iya, jadi opening itu langkah-langkah yang di awal itu, jadi biasanya dihafalkan kalau opening itu, karena langkahnya kan udah kayak habis ini langkahnya ini gitu. Kalau middle itu di tengah permainan, jadi kayak lebih ke cara kalkulasi langkah gitu, berapa langkah ke depan ending. Kalau itu kayak penyelesaian gitu, jadi buahnya dikit, terus nanti cara menyelesaikannya gitu ya biar gagal. Chess is divided into 3 sections: opening, middle, and end games. From those 3 sections, which section is related to the chess player's skill? Iya, kalau di middle game biasanya itulah ilmunya, dari kemampuan kita sendiri, itu dari kemampuan kita sendiri di middle game itu mengolahnya. Jadi memang paling penting biasanya di permainan tengah itu berarti keahlian dia sendirinya di situ. Kalau misalnya opening bisa belajar dari opening, semua bisa belajar sekarang. Apalagi di zaman digital sekarang lebih mudah kan untuk aksesnya, untuk belajarnya. Permainan akhir apalagi dia sistemnya baku. Jadi ada sistem teori baku kalau di permainan akhir. Nah kalau middle game nih yang susah diajarkan memang karena itu tergantung talentnya sendiri dari pemainnya. And what is the difference between autodidact and following chess school? Ya kalau misalnya udah kelas seperti ini, udah ke sekolah catur misalnya khususnya, pasti diajarkan teori kan, berbeda dengan misalnya belajar misalnya dengan otodidak di luar sekolah misalnya tanpa ada teori itu. Dia hanya mengandalkan permainan otak dia sendiri di middle game biasanya, di permainan tengah. Nah tapi kalau udah sekolah catur pasti sudah diajarin opening, middle game, dan permainan akhir, end game. GM Susanto comes from Indramayu, West Java. His chess skill was firstly got by autodidact. Even at that time, he struggled to join competition because of financial issue. Ya oke lah, misalnya contohnya saya dari saya lah, misalnya saya kan dari orang nggak mampu sama sekali untuk ke Jakarta aja untuk bisa itu nggak ada biaya misalnya. Dari kampung mungkin keberuntungan saya bisa di juara nasional waktu itu belum sekolah catur. Nah di situ dilirik lah dari juara nasional masih junior. Jadi saya disekolahkan di sini oleh Pak Utut, ada yang punya sekolah catur Pak Eka. Jadi disekolahkan sudah disekolahkan secara formalnya, dibiayain gratis. Nah sekolah catur belajar caturnya gratis juga. Jadi suatu keberuntungan lah saya bisa ada orang-orang baik di sekitar saya. With all sacrifice, nothing is useless.
GM Susanto reached the title Grandmaster and involved in many international competition. Dulu saya bersaing sama Hikaru Nakamura. Sekarang dia nomor 2 dunia. Dulu kan saya waktu itu babak terakhir ngalahin dia jadi nomor 3 dunia. Nah dianya kelempar. Sekarang malah dia nomor 2 dunia, itu contohnya. Iya, pertama kali ketemu Marcus Carlsen di Olimpiade kemarin di 2022 di India. Waktu itu ya memang berbeda melawan biasanya pecatur-pecatur. Walaupun saya udah sering menghadapi pecatur top dunia juga nomor 2 dunia, 3 dunia, tapi berbeda dengan melawan Marcus Carlsen karena memang kan dia jadi prima donanya sekarang. Jadi mental juga pasti ada rasa takut juga kan begitu. Dream Team. This team's name was connected to GM Susanto and his chessmate, International Master Tirtha Chandra Purnama. In the past, they got chess lesson from GM Utut Adianto. And now, as the regeneration, they have a responsibility to train the next generation of Indonesia chess player. Kalau tim Platnas ini memang sebenarnya notaben Platnas ini sebenarnya pembinaan, Mas. Pembinaan jangka panjang. Ya, jadi kalau misalnya mau diartikan, dulu kan saya sempat sama GM Susanto Megaranto, kita buat namanya Dream Team, ya kan, Dream. Jadi Bapak Ketua Umum pernah bicara ke kami berdua, dulu saya latih kalian, sekarang gantian kalian yang latih mereka. Nayaka and other junior athletes get intensive training for 1 year. Kalau untuk 2 bulan ini offline, masih panjang untuk ke 10 bulan ke depan. Ya karena kan dalam jangka 1 tahun. Tapi kami tengok. Jadi nggak semata-mata mereka di sini datang hanya untuk sebagai enggak. Mereka juga di sini juga harus tahu tanggung jawab mereka, kewajiban mereka seperti apa. Sama halnya juga dengan pelatih. Ya, jadi kita punya kerjasama, saling punya tanggung jawab masing-masing. Training session is started at 1 p.m. and ended at 9 p.m. It is supposed to Nayaka and other junior athletes get their school time in the morning. With this intensive training, it is hoped to accelerate the young chess players' skill in order to be more competitive with other countries. Progres ya pasti kerja keras lah. Ini makanya dibuat hari Senin sampai Jumat karena memang latihan mereka dibuat untuk bisa menyaingi ya, menyaingi negara tetangga. Selama ini kan ada Vietnam, ada Filipina gitu. Jadi kalau bapak bilang ya ini di sini ada generasi kedua dan generasi ketiga. Kalau untuk yang besar ini generasi kedua, setelah yang samping ini generasi ketiganya yang kecil-kecil. Makanya mungkin biasanya selalu orang berpikir, oh kenapa nggak yang dari dini? Biasa dari dini. Rupanya di rapat itu tertulis langsung oh beragam. Jadi yang besar tinggal kami poles, yang kecil kami tambah terus. As the highest title in chess, Generous Grandmaster is the target of this junior chess national training. Iya kan, kita kan baru melahirkan baru-baru ini Grandmaster Novendra. Itu kan sejak tahun 2004, dia waktu itu dapat tahun 2020. Jadi udah 16 tahun baru melahirkan satu Grandmaster. Sebenarnya sangat ketinggalan jauh, apalagi kan generasi Novendra ada 2 gap ke saya, harusnya ada di bawah saya lagi sebelumnya. Ironically, Indonesia indeed left behind in generating Grandmaster if it is compared to other neighboring countries. Iya, kalau di ASEAN kan ada Vietnam, Filipina, jadi bersaing sama mereka. Tapi kalau sekarang di Asia atau di dunia, sekarang India sudah melahirkan bisa lebih dari 80 Grandmaster. Waktu zaman saya masih tahun 2006, dia masih ada 10 Grandmaster, bayangin. Indonesia udah punya 8, sekarang malah cuma tinggal 4, mereka udah 80.
The expectation is the presence of Nayaka and other junior athletes are able to catch up on lagging achievements. Makanya dibikinlah program pelatnas junior, emang harus jangan sampai ketinggalan, karena India, Cina, semua negara-negara maju di catur sudah melakukannya dari itu. Iya, harapannya udah pasti kan, apalagi dia kan udah yang paling terbaiknya junior saat ini, otomatis menggantiin ya pemain-pemain senior yang pelatnas senior lah. Jadi kan memang itu harapannya untuk bisa mencapai pada Grandmaster lah, meraih gelar tertingginya itu. Involving in chess world for 12 years, Nayaka has been joining many kinds of tournaments, but the most interested one from him is classic chess. Biasanya itu kalau turnamen kayak itu ada 3 kategori. Catur klasik itu biasanya 1 jam 30 menit. Terus catur cepat itu biasanya kayak 25 menit gitulah. Sama catur kilat itu yang paling cepet itu. Biasanya mainnya 3+2. Jadi 3 menit tapi setiap ngelangkah itu nambah 2 detik. Semuanya pernah, tapi yang kemarin di Bangkok itu kategori klasik, catur klasik. Yang main lama itu. Gak tahu ya, tapi yang klasik itu lebih bisa mikir aja kan. Jadi lebih dikit salahnya. And as the entertainment, the athletes in junior chess national training sometimes play blind chess without chess pawn. Each player will write the pawn's movement. It is interesting and able to sharpen the chess player's imagination at the same time. Far away from parents and hometown become the risk which Nayaka has been chosen to be the part of junior chess national training. But his determination was made. Nayaka will focus on chess as his future choice. Kalau jauh dari orang tua ya kangen, tapi ya biasa aja. Ya kan biasanya ada telepon gitu, jadinya ya aman. Biasanya kan kayak turnamen, kemarin ada turnamen Porprov itu di daerah Jawa Timur itu kan deket sama Malang. Nah itu biasanya pulang dulu gitu. Fabian is Nayaka's best friend in this training. He comes from Bali. Pertama saya ketemu dia di Kejurnas Bogor di Puncak 2016. Waktu itu saya tanding satu kelompok sama dia, terus dia mimpin, jadi saya penasaran kan ngelihat yang mana sih orangnya. Oh pas saya samperin kayak, oh yang ini orangnya, ya pinter aja sih kelihatannya dari mukanya. So, how is about Nayaka's character? Nayaka itu sih orangnya humoris sih, kadang nyebelin juga. Not only as friend, but in competition, Nayaka and Fabian become opponents. Jadi kemarin itu kita tanding Java Chess Festival. Kita berdua main di kelompok senior open. Itu 9 babak dan kita ketemu di babak 9, babak akhir. Dan kita main dan draw, remis. Just like Nayaka, Fabian also must be willing to be far away from his parents in Bali. Yang pasti pertama pasti kan sedih kan, berpisah yang pasti. Tapi ya nggak apa-apa sih, soalnya kan orang tua juga selalu ngabarin, selalu nanya-nanya, jadi nggak masalah. Ya kadang nelpon ngasih semangat, ngasih motivasi kayak gitu. Kalau motivasi, saya kan ini kan udah dipilih sebagai salah satu atlet pelatnas kan, udah ngorbanin sekolah juga, udah ngorbanin banyak hal, jadi harus jadi. Kalau nggak ya sia-sia jadinya. Willing to separate from parents and family. So what is Nayaka's target both in national and international tournaments? PON, bisa dapat medali di PON 2024 nih ya. Sama tim Jatim, tapi nggak ada yang di sini. Harapannya di PON ini bisa minimal dapat emas lah. Kan sebelumnya Jatim itu di yang bergu cowok ini kayak kurang bisa dapat emas gitu. Nah, harapannya waktu ada saya ini jadinya bisa dapat emas. Yang lagi pengen banget itu pengen bisa main SEA Games, Asian Games itu pengen. Keren aja bisa main kayak gitu. Ya yang pasti pengennya kan bisa juara di internasional gitu, bisa membanggakan Indonesia. Nayaka is one of the spearheads of Indonesia chess in the future. He leaves his hometown and family to join the intensive junior chess national training in Jakarta. In catching his dream, it needs sacrifice.
In Nayaka's youth age, where other friends spend their time to go to school and having their free time for playing, Nayaka spends 8 hours for chess training. But Nayaka really loves chess, and it is not an obstacle for him. Boredom and servitude sometimes appear, but Nayaka will spend his break time for playing or watching his favorite movie as his refreshment.